Maayong buntag guys no. Karon guys, subida na pud ta. Another day, another harvest na pud. Manggapa sa pud ta og okra sa ibabaw. Maong let's go, keep going. Na, keep going. Yes. Sidlak na yung adlaw guys. Wala, init na. Pasmado man kamot na to guys, kurug-kurug man. Let's go. Pit na kita mabot guys. Babaw. Sidlak ang adlaw guys oh. Murag init gini ron. Minaw ninyo guys. Murag init you know. Kita maabot guys. Yeah. Keep going. Hey guys, abot na gid ta. Sidlak na kayong adlaw guys. Back to reality na punta guys. Inita eh. Arang okra guys. Harvest na punta. Uy, sa mga nangutana, dili niya mo ang okra, di po niya ako ang okra. Kuan ra ko naki-harvest ra ko ani. Naki-harvest ra ko ani. Ug ako pong kauban ani, naki-harvest ra pod. So duha mi ani naki-harvest. Naagid may kuan ani, naagid tag iya ani, naki-harvest ra mi. Kumbaga nakigapas ba kung Tagalog pa. Pero ubay-ubay kina guys oh. Dako kay nga okrahan guys. May mga medya kilo. Kumbate na punta. Keeps going.